So what's up? Huwag niyong kalimutan mag-like and share sa YouTube channel and click notification bell boy tunido mangga giba. Ito na mao ni atong sahog sa kuan guys. Sa agbati guys ba? Agbati guys oh. Nagana agbati rin guys. Bunda kasi agbati rin guys. Punong kawali guys oh. Ang sarap guys oh. Ito ang dama init pa. Fresh na tuna guys. Bakal lami ali. Ingat guys. Ingat guys. Apa ni ini? Batik na gulay. Init. Sarap. Lami-lami ang guys. Pamasag yung lami alis. Thank you for watching guys.